Di tengah bulan September ini, Taiwan kembali diguncang oleh amukan topan Ragasa, salah satu badai terkuat di Asia Pasifik tahun ini. Meskipun peringatan darat telah dicabut pagi tadi, hujan deras dan angin kencang masih terus mengguyur terutama di wilayah timur seperti Hualien, Taitung, dan Pingtung. Curah hujan ekstrim bahkan menyebabkan terbentuknya danau benteng di pegunungan Hualien yang kemudian jebol, meluapkan air deras yang menghanyutkan kendaraan dan memutus akses jalan. Data resmi mencatat, ribuan warga telah dievakuasi, 2 orang dilaporkan meninggal dunia, dan beberapa lainnya masih hilang. Transportasi umum lumpuh, jalur kereta api utama ditangguhkan, sementara otoritas setempat terus mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap banjir bandang dan tanah longsor. Kini, meski pusat badai mulai bergerak menjauh menuju pesisir Tiongkok bagian selatan, sisa-sisa hujan lebat dan angin kencang masih akan membayangi Taiwan dalam beberapa hari ke depan. Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan kita betapa rapuhnya kehidupan manusia di hadapan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Semoga Indonesia senantiasa dijauhkan dari bencana serupa dan masyarakat kita selalu diberikan keselamatan serta perlindungan dari segala mara bahaya. Komen amin agar kita selamat.阿姨现在日本那边很是，她不知道怎么办。哟，怎么办啊？关不上手电枪，马看。这边是我们家里一楼都买了。妈妈跟大姐暂住2楼。妈妈跟大姐，我孩子去哪里啊？小孩子跟金德他们都已经逃难了。哎，金德带小朋友，正月也是开车。金德也开车到避难所了，这是家里，这是金德的房间，金德的1楼，这边是厨房，这是1楼，这边是1楼，这是前面是陈婷的家，什么啦？ Hala, grabe na natabo di sa amon, oh. Ari kami di sa balay, pero ari na kami sa 3rd floor. Balay. Nag-arahos. Wala ga-ifo. Wala akong save kahit isang damit ko. Wala ako lahat. Oh. Just to have okay. Holy shit. Oh. Holy shit. 我靠，这个追走！我靠！哦！Oh yeah, careful. Yeah, it's oh yeah. Oh.我在刹车呢。对啊，我，没有啊，刚这边那个也在刹车。拜拜。有没有东西？啊，脚不见了，脚掉了。 我
natabo di sa amon, oh. Ari kami di sa Baluarte, pero ari na kami sa third floor. Balay. Nag-aramos. Wala. Wala na ifo. Wala akong save bisan kahit isang damit ko. Wala ako lahat. Okay. Holy shit! Oh! Holy crap! 我靠，整个吹走！我靠！哦！Oh yeah, careful. Yeah, it's, oh yeah. Oh. 와, 刹车呢？ 와. 바이바이. 要中间。